چلیے شروعات کریں گے سب سے اہم خبر کے ساتھ۔ حیدرآباد پولیس نے ہیرا گروپ آف کمپنیز کی مینیجنگ ڈائریکٹر اور مہیلا امپاورمنٹ پارٹی کی صدر نوہیرا شیخ کو گرفتار کر لیا ہے۔ حیدرآباد سٹی پولیس کمشنر انجنی کمار نے پریس کانفرنس کے دوران یہ جانکاری دی۔ اس موقع پر انہوں نے بتایا کہ نوہیرا شیخ کو دہلی سے گرفتار کیا گیا۔ کمشنر کے مطابق نوہیرا شیخ پر مختلف اسکیمات کے نام پر عوام کو دھوکہ دینے کا الزام ہے۔ پریس کانفرنس کے دوران انجنی کمار نے اور کیا کچھ انکشافات کیے ہیں آپ کو دکھاتے ہیں۔ حیدرآباد سٹی پولیس CCS ڈیٹیکٹیو ڈپارٹمنٹ کے طرف سے ایک نوٹوریس کرمنل نوہیرا شیخ جو مینیجنگ ڈائریکٹر ہیں ہیرا گروپ آف کمپنیز اور جن کے اوپر ہزاروں لوگوں کو فیک ڈپازٹ فیک ریٹرن کے نام پر چیٹنگ کرنے کا ایلیگیشن ہے، اور جو انویسٹیگیشن میں پایا گیا کہ لگ بھگ 15 کمپنی کی یہ جو ڈائریکٹر ہیں اور ان کے تحت پچھلے کچھ سمے سے جو انویسٹیگیشن ہو رہی تھی اس میں بہت انکریمنیٹنگ چیز سامنے آئی۔ سب سے پہلے تو کرائم نمبر 870/2018 بنجارہ ہل پولیس اسٹیشن میں جو کیس رجسٹر ہوا تھا، اور کیس کی باریکیت کو سمجھتے ہوئے اسے CCS میں کرائم نمبر 170/2018 کے تحت رجسٹر ہوا۔ یہ کیس انڈر سیکشن 406, 409, 420, 506 IPC, Section 5 of Telangana Deposits of Financial Establishment Act 1999 and Section 3456 of Price Chits and Money Circulation Scheme Banning Act 1978 کے تحت رجسٹر ہوا۔ CCS کے انویسٹیگیشن میں اور ویریس اسٹیک ہولڈرز وکٹم کے اسٹیٹمنٹ ریکارڈ کرنے کے بعد اور ایویڈنس کلیکٹ کرنے کے بعد بہت سارے انکریمنیٹنگ ایویڈنسز ملے، جس میں یہ مس نوہیرا شیخ جو کہ ریزیڈنٹ آف بنجارہ ہل اور مینیجنگ ڈائریکٹر ہیرا گروپ آف کمپنیز میں کام کر رہے ہیں، ان کو 15 اکتوبر 2018 کو دلی میں اریسٹ کیا گیا۔ دلی میں اریسٹ ہونے کے بعد ٹرانزٹ ریمانڈ پر ان کو حیدرآباد لایا گیا، اور آج ان کو آنریبل 12th ایڈیشنل چیف میٹروپولیٹن میجسٹریٹ کورٹ نامپلی حیدرآباد میں پروڈیوس کیا گیا۔ اس کے پہلے دلی میں ساکیت کورٹ سے ان کو ٹرانزٹ وارنٹ پر یہاں لایا گیا۔ ان کے کام کرنے کے طریقے میں بہت لوگوں کو طرح طرح کا انویسٹمنٹ پلان بتا کر، گولڈ اسکیم پلان بتا کر اور 36% اینول ریٹرن ان کا لالچ دے کر کامن پبلک کو، ڈپازیٹرز کو، انویسٹرز کو انہوں نے چیٹ کیا۔ اس میں بہت سے چیز سامنے آئی ہیں، جیسے کہ یہ جو کرائم سے جو ill gotten wealth ہے، جو پیسہ ہے، اس کو انہوں نے بہت جگہ انویسٹ کیا، ان پرچیز آف ایسٹس ان ویریس نیمز آف انڈیویجولس اینڈ کمپنی۔ تو اس کے تحت لگ بھگ ابھی تک کے انفارمیشن کے حساب سے اور CCS کے انویسٹیگیشن کے حساب سے لگ بھگ 160 بینک اکاؤنٹ ہیز بین آئیڈینٹیفائڈ اکراس دا انڈیا، جس میں مہاراشٹرا، تلنگانہ اور کئی جگہ کے
اور ناظرین اس سلسلے میں مزید بات چیت کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے دو خاص مہمان. ایک تو ہمارے ساتھی ہیں انیس الرحمان حیدرآباد سے ہمارے رپورٹر, اور حیدرآباد سے ہی سماجی کارکن الیاس شمسی صاحب, دونوں ہمارے ساتھ موجود ہیں. چلیے سب سے پہلے ہم رخ کریں گے ہمارے ساتھی انیس الرحمان کا. انیس, جس طرح سے ہم نے سنا انجنی کمار نے کافی سخت الفاظوں کا استعمال کیا ہے نوہیرا شیخ کے لیے, آپ سے ہم اس وقت اپنے تمام ناظرین کے لیے جو ہمارے ساتھ جڑے ہیں اپڈیٹ چاہیں گے. انیس, آپ کو ہماری آواز آ رہی ہے؟ تو ناظرین ہم بات کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ہمارے ساتھی انیس الرحمان سے, اور ہمارے ساتھ موجود ہیں حیدرآباد سے ہی سماجی کارکن الیاس شمسی صاحب. الیاس شمسی صاحب, آپ سے ہم یہ جاننا چاہیں گے جس طرح سے انجنی کمار نے ابھی تمام چیزیں کہی ہیں, کافی سخت الفاظ کا استعمال کیا ہے, کہیں نہ کہیں لمحہ فکریہ ہے پورے سماج کے لیے. دیکھیے ہینا, میں کمشنر صاحب کو بھی سن رہا تھا. ایک بات میں آپ کو یہ یاد دلا دوں کہ الحمدللہ تقریباً ڈیڑھ سال سے ہم نے باضابطہ نواہرہ شیخ کی ان کرتوتوں کے خلاف ایک مہم چلائی تھی. میں سب سے پہلے مبارکباد دینا چاہتا ہوں کمشنر پولیس انجنی کمار صاحب کو اور ساری سی سی ایس کی ٹیم کو کہ انہوں نے ہمت دکھائی, کیونکہ 2012 کے اندر بھی نواہرہ کے سلسلے میں سی سی ایس میں کیس بک ہوا تھا, لیکن بعد میں پتہ نہیں کیا ہوا تھا کہ وہ معاملہ دب گیا. لیکن اس بار جو معاملہ سامنے آیا ہے اس کے اندر سب سے خطرناک پہلو یہ ہے کہ یہ ٹوٹل جو کام کیا گیا ہے یہ اسلام کا نام لے کر کیا گیا ہے, اسلامک انویسٹمنٹ کا نام لے کر کیا گیا ہے, اور اس کے اندر میجورٹی آف انویسٹرز اور جو لوگوں کا نقصان ہوگا اس میں 90% اہل حدیث سلفی حضرات کا نقصان ہوگا. کیونکہ موڈس آپرینڈی یہ تھا کہ نواہرہ شیخ پہلے ایک مدرسہ چلاتی تھی, یہ خود زکوٰۃ خیرات مانگا کرتی تھی. اس کے بعد انہوں نے اہل حدیث کے چند علماء کو استعمال کیا, انہیں تھوڑی سی فنڈنگ کی اور ان کے ذریعے اپنی کمپنی کا پروموشن کیا, اور آہستہ آہستہ پچھلے 2 سال سے نواہرہ شیخ نے بالی ووڈ کے اسٹارز کو لا کر انہوں نے اپنا کام بڑھایا. یعنی انہوں نے ایک طرف الیاس شمسی صاحب, یہاں ہم آپ کو روکنا چاہیں گے کیونکہ اس وقت کے سی آر اپنا الیکشن مینیفیسٹو بھی جاری کر رہے ہیں. لائیو پریس کانفرنس سے ہم فوراً ان کو سنتے ہیں اور اس کے بعد ہم آپ سے پوری بات چیت کریں گے. టీఆర్ఎస్ కు తెలంగాణ రాష్ట్రానికి అనుకూలమైన ప్రభుత్వం వస్తే మేము అన్ని ఎంపీలు మేమే గెలిచి మాకు సేవ్ ఉంటే కేంద్రాన్ని శాసించగలిగే పరిస్థితిలో తెలంగాణ రాజకీయ వ్యవస్థ ఉంటే డెఫినెట్గా చాలా పెద్ద మార్పు ఉంటుంది. కానీ యథాతథ స్థితి కొనసాగినా కూడా, ఈ రోజున్న పరిస్థితి యాజిటీస్ కొనసాగినా కూడా తెలంగాణకు సమకూరేటువంటి ద్రవ్యం 10 లక్షల కోట్ల 30,000 రూపాయలు ఉంటుంది. తెలంగాణకు వచ్చే రిసీట్ 10,30,000 crores ఉంటాయి. అయితే వచ్చిన డబ్బులు కొంతమంది తెలిసి తెలియక పాపం అడ్డు అదుపు లేకుండా మాట్లాడుతుంటారు. డబ్బు ప్రభుత్వానికి వచ్చేదానిలో ఏముంటుందంటే కొంత చార్జ్డ్ అకౌంట్ అని ఉంటుంది, అది చార్జ్డ్ మనీ అంటారు, దాన్ని చార్జ్డ్ అకౌంట్ అంటారు. అంటే మీకు ఇష్టం ఉన్నా లేకున్నా కట్టాల్సిందే, ఆ డబ్బు పోవాల్సిందే అనమాట, ఎట్టి పరిస్థితుల్లో పోతుంది. రాష్ట్ర ప్రభుత్వం చేయాల్సినటువంటి అప్పులు తీర్చే కార్యక్రమం, ఈ అప్పులు తీర్చే కార్యక్రమాన్ని ఇంగ్లీష్లో అందంగా డెట్ సర్వీస్ అంటారు. చెల్లించాల్సిన అప్పులు తీసేటువంటి మనం తెచ్చిన దాన్ని టేబుల్ ఉంటుంది, ఇంట్రెస్ట్ దేంది, ప్రిన్సిపల్ అమౌంట్ దేంది, ఏ సంవత్సరానికి ఎంత కట్టాలా ఒక చార్ట్ ఉంటుంది, ఈచ్ ఇయర్ ఉంటుంది కంపల్సరీ కట్టాల్సింది, అది చార్జ్డ్ అకౌంట్, అట్లా పోతుంది. అట్లా పోయే డబ్బు ఈ 5 సంవత్సరాలలో కలిపి, అంటే ఒక సంవత్సరం మనం 30,000 కోట్లు కడతాం, ఒక సంవత్సరం 40,000 కోట్లు కడతాం, ఇంకో సంవత్సరం పోతే 62,000, హైయెస్ట్ 62,000 కోట్లు కూడా ఉంది. అట్లా ఈ 5 సంవత్సరాల్లో కలిపి తెలంగాణ రాష్ట్రం తిరిగి చెల్లించాల్సిన అప్పు, ఇది ఆంధ్రప్రదేశ్ మనకు సంక్రమించింది, తర్వాత ఈ టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం చేసిన అప్పు అన్ని కలిపి 2,30,000 కోట్ల రూపాయల అప్పు తిరిగి చెల్లించాలి ఈ 5 years, నెక్స్ట్ 5 years. 2,30,000 కోట్లు డెట్ సర్వీస్ అంటే అప్పులు తిరిగి చెల్లించాలి. చెల్లిస్తే ఏం జరుగుతుంది, మనకు 1,30,000 కోట్ల రూపాయలకు మళ్ళా ఎలిజిబిలిటీ వస్తుంది. అంటే 1,00,000 కోట్లు మనకు పోతుంది, 10 లక్షల కోట్లలో 1,00,000 కోట్లు మనది కాదు, అది గ్యారంటీ పోతుంది అనమాట. అంటే 9 లక్షల కోట్లు మీరు ఖర్చు పెట్టుకోవాలని డబ్బు ఉంటుంది, అందులో కంపల్సరీ ఉంటుంది మళ్ళీ చార్జ్ అకౌంట్ కాకపోయినా జీతభత్యాలు, పెన్షన్స్ వగైరా వగైరా అది ఉంటుంది. అది పోను మిగిలిన డబ్బులు
మన ఖర్చులకు ఉంటాయి. అంటే రఫ్గా ఒక బ్రాడ్ పిక్చర్ చెప్తున్నాను. దాని తదనంతరం కేంద్రం నుంచి సహకారం దండిగా ఉందనుకోండి, కొన్ని ప్రత్యేక పథకాలకు, కొన్ని గ్రాంట్స్. ఇప్పుడు మొన్న మహారాష్ట్ర ఆయన ఎందుకు ఇచ్చారో ప్రైమ్ మినిస్టర్ కానీ వాళ్ళ పార్టీ సహకారం ఉందని ఇచ్చారు. దేనికి ఇచ్చారు? 15,000 కోట్లు ఇచ్చారు మొన్న స్పెషల్ ప్యాకేజ్, క్యాబినెట్ రిజల్యూషన్ పాస్ చేసి. అట్లా అనుకూల ప్రభుత్వం కనుక ఉన్నట్టయితే మనకు ప్యాకేజీలు తెచ్చుకుంటాం. ఇరిగేషన్ ప్యాకేజ్ కావచ్చు, మరొకటి రోడ్ల ప్యాకేజ్ కావచ్చు, తెచ్చుకోగలుగుతాం. మనకు అనుకూలమైన ప్రభుత్వం ఉంటే సంవత్సరానికి ఒక 20-30 కోట్లు అదనంగా తెచ్చుకునే ఆస్కారం ఉంటుంది. అట్ట తెచ్చుకుంటే అదొక 1,50,000 కోట్ల వరకు మామూలుగా వచ్చేదానికి అదనం నేను చెప్పేది. అట్ట తెచ్చుకునే ఆస్కారం కూడా ఉంటుంది. సరే, ఇక్కడ ఉండే గవర్నమెంట్ యొక్క తెలివితేటలు, పద్ధతి, మనం చేసే వ్యవహారం, తర్వాత అక్కడ మనకు అనుకూలత, మనకుండే పొలిటికల్ కమాండ్, ఈ అనేక ఫ్యాక్టర్స్ మీద ఆధారపడి ఉంటుంది. అయితే ఇందులో ఈ కంపల్సరీ పోవాల్సిన ఎక్స్పెండిచర్ పోను, మిగతాది మేనేజ్ చేయాలి. దీంట్లో మేము మొట్టమొదటి నుంచి కూడా అత్యధిక ప్రాధాన్యత ఇస్తున్నటువంటి, ఎందుకంటే సమైక్య రాష్ట్రంలో తెలంగాణ ప్రాంతంలో, ఇప్పుడున్న తెలంగాణ రాష్ట్రంలో జరిగినటువంటి జీవన విధ్వంసం అపారమైనటువంటి అని శిథిలాలు మిగిలింది. దాని పునరుద్ధరణ జరగాలి. రీకన్స్ట్రక్షన్ ఆఫ్ తెలంగాణ రాష్ట్రం యొక్క పునర్నిర్మాణం. దానికి మేము వ్యవసాయంతో ముడిపడి ఉన్నటువంటి నీటి వనరులకు చాలా ప్రాధాన్యత ఇచ్చాం. ఫస్ట్ కోర్సులోనే గవర్నమెంట్ వచ్చిన 10-15 రోజులలో మేము బిగిన్ చేసింది మిషన్ కాకతీయ. శిథిలమైనటువంటి చెరువులు, వాటిని పునరుద్ధరణ కార్యక్రమంతో మొదలుపెట్టినాం మా కార్యాచరణ. అట్లా ఒక పథకం ప్రకారం వేసుకొని మిషన్ కాకతీయతో ముడిపెట్టుకొని మేజర్ ఇరిగేషన్ ప్రాజెక్టులకు పోయినాం. ఆన్గోయింగ్ స్కీమ్స్, ఫైళ్లలో ఉండి కార్యరూపం దాల్చిన స్కీమ్స్ అన్నీ కూడా టేకప్ చేసినాం. తద్వారా 1 కోటి ఎకరాలకు నీళ్లు తీసుకోవాలి తెలంగాణ అని అనుకున్నాం. దానిలో 100% మేము సఫలీకృతమైనాం. డెఫినెట్గా అందులో అనుమానమే లేదు. ఐ థింక్ అబౌట్ 2 years ఫ్రమ్ నౌ, అంటే 19 కంప్లీట్ కావాలా, 20 కంప్లీట్ కావాలి, ఎండ్ ఆఫ్ 20 అంటే 21st జూన్ ఆ సమయానికి కొంచెం కుడి ఎడమంగా తెలంగాణకు డెఫినెట్ 1 కోటి ఎకరాల నీళ్ళు వస్తాయి. 100% కాళేశ్వరం కంప్లీట్ అయిపోతుంది, 100% సీతారామ కంప్లీట్ అయిపోతుంది, 100% దేవాదుల కంప్లీట్ అయిపోయి మల్కాపూర్ రిజర్వాయర్ కావచ్చు, అక్కడ దేవాలయ లిఫ్ట్ కావచ్చు, దానికోసం కడుతున్న తుపాకులగూడెం బ్యారేజ్ కావచ్చు, అన్ని కూడా కంప్లీట్ అయిపోయి అది చాలా పెద్ద ఫలితాలు వరంగల్కి ఇస్తుంది. ప్లస్ పాలమూరులో ఆల్రెడీ ఒక 9 లక్షల ఎకరాలకు, జూరాల కాకుండా 9 లక్షల ఎకరాలకు ఆన్గోయింగ్ ప్రాజెక్ట్స్ కంప్లీట్ చేసి తెచ్చుకున్నాం. న్యూ ఆయకట్, దానికి ఇంకొక 10 లక్షల ఎకరాలు రంగారెడ్డి కొంత పార్ట్ కలిపి ఇంకో 10 లక్షల ఎకరాలకు, 12 లక్షల ఎకరాలకు పాలమూరు లిఫ్ట్ ఇరిగేషన్ ద్వారా నీళ్ళు వస్తాయి. అది అండర్ వే ఉంది స్కీమ్. అది దాన్ని కూడా 2 ఏళ్లలో ఆల్మోస్ట్ కంప్లీట్ చేస్తాం. అట్లా 1 కోటి ఎకరాలకు చేరుకుంటాం. డిండి ప్రాజెక్ట్ నల్లగొండకు ఉంది, దీనిలో భాగంగానే అది కూడా అయిపోతుంది. మిగతా వాటిలో మాకు ఏదైతే నాగార్జున సార్ వాటా ఉందో, ఇతర ప్రాజెక్టుల వాటా ఉందో అవన్నీ యథాతథంగా ఉంటాయి. కాబట్టి కొత్తవి పాతవి మొత్తం కలిపి 1 కోటి ఎకరాల సస్యశ్యామల తెలంగాణ బై డెఫినెట్గా 21st జూన్ 100% దాన్ని సాధించి తీరుతాం. సరే, చాలామంది దుర్మార్గులు కేసులు వేసినారు, కొంత ఇప్పటికి కూడా లిటిగేషన్ పెడతా ఉన్నారు. చాలా ఓవర్కమ్ అయినాం, 90% లిటిగేషన్ పోయింది. ఇంకా ఏమైనా ఉన్నా కూడా ఎదుర్కొంటాం, డెఫినెట్గా ఎదుర్కొని దాన్ని కంప్లీట్ చేస్తాం. మేము తీసుకున్న ఫిలాసఫీ, ఆ జీవన విధ్వంసంలో అతి ఎక్కువ సఫరర్ తెలంగాణ రైతాంగం, వాళ్ళని అనుసరించుకున్న రైతు కూలీలు. చాలా పెద్ద డిప్రెషన్ వచ్చి రైతుల ఆత్మహత్యలు. तो नाज़रीन, ये थे तेलंगाना भवन में टीआरएस पार्टी का जो मंशूर है उसको जारी करते हुए केसीआर, और उन्होंने इस मौके पर अपनी हुकूमत की हुसूलियाबियों को लोगों के सामने रखा। इस खबर पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है। हम लौटना चाहेंगे अपने खास मेहमान इलियास शम्सी साहब से, जो कि लगातार हमारे साथ मौजूद हैं। इलियास शम्सी साहब, इलेक्शन का जमाना है, इस तरह की जो चीजें हैं वो सामने आती रहेंगी। आपसे हम ये जानना चाह रहे हैं, नौहेरा शेख का जो मामला सामने आया, ये कहीं ना कहीं मुस्लिम समाज के लिए खास तौर से सोचने वाली बात है, बेदारी का मुकाम है कि उनको बहुत सोच समझ के अपनी एक एक कमाई का इस्तेमाल करना चाहिए। जी,
دیکھیے ہنا، میں آپ کو پھر ایک بار یہ بتا دوں کہ یہ جو بھی اسکیم ہوا ہے یہ اسکیم اسلام کے نام پر ہوا ہے جی، اور یہ تقریباً 2008 سے یہ چل رہا تھا اور تقریباً یہ 10 سال اس کی لائف رہی ہے. سیدھا ایک پونزی اسکیم تھی جسے ایک اسلامک انویسٹمنٹ کا نام دیا گیا اور مارکیٹنگ کے لیے باضابطہ علماء کو استعمال کیا گیا اور ایمئیز کے نام پر، مارکیٹنگ ایگزیکٹوز کے نام پر، یعنی صرف ری پیکیجنگ کا کام کیا گیا اور کچھ نہیں. لوگوں کی سب سے بڑی غلطی یہ ہے کہ اسلامک انویسٹمنٹ کے اندر مضاربہ ہوتا ہے، مشارکہ ہوتا ہے، اجارہ ہوتا ہے، یہ اس کے اسلامک انویسٹمنٹ کے ٹولز ہوتے ہیں. بالکل ہماری سب سے بڑی غفلت امت مسلمہ کی اور ہندوستان کے مسلمانوں کی یہ ہے جی، کہ وہ لالچ کا شکار ہو جاتے ہیں اور نواہرہ شیخ نے اس کا پورا فائدہ اٹھایا ہے. جس طرح سی پی نے بتایا ہے کہ نوٹیریس کا ایک لفظ استعمال کیا ہے، یعنی ایک بہت خطرناک ٹرم ہوتا ہے نوٹیریس جو بات کی گئی ہے. اور دوسرا ایک اہم کمشنر پولیس نے کہا کہ 160 بینک اکاؤنٹس، تو آپ اس سے اندازہ لگائیے کہ 160 بینک اکاؤنٹس مطلب یہ کتنے نہیں ہزاروں کروڑ روپے کا اسکیم ہو سکتا ہے. جی، میرا اپنا ماننا یہ ہے کہ پرٹیکولر ایک مسلک اور ایک جماعت اور بالخصوص امت مسلمہ کو، کیونکہ اس میں میرا اندازہ یہ ہے کہ تقریباً 99% جو انویسٹرز رہیں گے وہ مسلم رہیں گے، کیونکہ انہوں نے بار بار ایک ٹیگ استعمال کیا کہ عالمہ، ڈاکٹر، اس طرح کے جو ٹیگ استعمال کیے گئے اور سیدھا پچھلے 2 سال تک صرف اور صرف اسلام کا لبادہ استعمال کیا گیا. پچھلے گزشتہ 2 سال سے فلم ایکٹرز ہیں اور بالخصوص سیاستدان ہیں اور حکمران جماعت کے ڈپٹی سی ایم کو بھی باضابطہ استعمال کیا گیا، انہیں لایا گیا. یعنی لوگوں کے اعتماد کو جیتنے کی کوشش کی گئی، کیونکہ پونزی اسکیم جتنے بھی سال چلے، جیسے آپ بنگال کی دیکھ لیجیے، شاردا کا اسکیم ہے، وہ تو کئی تقریباً 25 سال کے اوپر چلا، لیکن ایک نہ ایک دن آ کر وہ گھڑا پھوٹا ہی. جی، الیاس صاحب ہم یہاں آپ سے یہ بھی جاننا چاہیں گے، جہاں تک ہماری یادداشت ہے، جب الیکشن کی بات آئی تھی، کرناٹکا الیکشن کی جب بات ہوئی تھی تو بہت سارے لوگوں نے احتجاج بھی کیا تھا، ٹکٹ کو لے کر بھی کافی چیزیں جو ہے وہ سامنے آئی تھی کہ بہت ساری بدعنوانیاں ہوئی ہیں. ان تمام چیزوں کے باوجود لوگ جب اس طرح کی شخصیات کے جھانسے میں آ جاتے ہیں تو کہیں نہ کہیں شعور بیداری جو ہے وہ پورے سماج کے دانشوروں پہ آتی ہے. بالکل بالکل، دیکھیے اس کے اندر سب سے بڑی غلطی یہ ہے کہ جو ظاہر نظر آتا ہے لوگ ظاہر کا شکار ہو جاتے ہیں. جیسے ان کی اپنی جو ٹھاٹ باٹ تھی، یہ تقریباً 1.25 کروڑ روپے اپنے نام پہ تنخواہ اٹھایا کرتی تھی. یہ جو گاڑیوں میں پھرتی تھی 50 لاکھ نہیں بلکہ 1 کروڑ کے اوپر کی گاڑیوں میں پھرتی تھی، ان کے ساتھ 20 گاڑیاں ہوتی تھی، باؤنسرز ہوتے تھے. یعنی اس طرح کا ایک ایسا منظر پیش کیا گیا جیسے یہ کروڑپتی گھرانے میں پیدا ہوئی ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ یہ ترکاری بیچا کرتی تھی. تو لوگوں کو چاہیے کہ لوگوں کو پس منظر بھی دیکھیں جو ظاہر میں بتا دیا جاتا ہے. چند علماء کو بلا کر ان کی تائید میں تقریریں کرا دی گئی، چند بیانات کر دیے گئے. بیچارے علماء بھی 2000-3000 روپے لے کے آتے ہیں، ان کی تائید میں تقریر کر کے چلے گئے. لیکن اس میں دیکھیے میرا اپنا اندازہ یہ ہے 50,000 کروڑ روپے کا اسکیم ہے اور یہ انڈیا کا سب سے بڑا بگیسٹ اسکیم کے طور پر یہ سامنے آئے گا. اور سب میں زیادہ الیاس صاحب ہم آپ سے یہاں یہ ضرور جاننا چاہیں گے، ہمارے چینل کے ذریعے آپ جتنے بھی ناظرین دیکھ رہے ہیں ان کو کیا کچھ میسج دینا چاہیں گے، کیونکہ یہ جو چیز ہے یہ آنکھیں کھولنے کے لیے کافی ہے، پھر بھی ہم کیوں نہیں سمجھ پاتے؟ بالکل، دیکھیے یہاں پہ میں سب سے اہم جو پیغام وہ دینا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ پیسہ اتنی آسانی سے نہیں آتا ہے. اگر کوئی آپ کو یہ آ کر کہے گا کہ آپ کو 35% سالانہ اگر کوئی آپ کو منافع دے گا یا انٹرسٹ دے گا تو وہ ممکنات میں سے نہیں ہے، کیونکہ بڑی بڑی کمپنیز ہوتی ہیں وہ خود نہیں دے پاتی ہیں. تو یہ پونزی اسکیم والی چھوٹی چھوٹی کمپنیاں جی الیاس شمسی صاحب بہت صحیح آپ نے باتیں کہیں کہ ہمیں خود چیزوں کو سمجھنا ہوگا.